السلام علیکم ورحمۃ اللہ ناظرین۔ تو آج ہم ایک نئے سفر، نئی منزل کی طرف جا رہے ہیں۔ اپنے دوست کا انتظار ہے کہ امید ہے وہ جلد ہی پہنچ جائیں گے انشاءاللہ۔ لو جی، سامنے گاڑی نظر آ رہی ہے ان کی۔ انتظار کی گھڑیاں ختم اور اب ہم اپنا سفر کا آغاز شروع کرنے لگے ہیں انشاءاللہ۔ ناظرین، شہزادی نادرہ بانو بیگم کے بارے میں جاننے سے پہلے تھوڑا سا اس کے شوہر کے بارے میں بات کر لیں۔ ان کی شادی کس طرح ہوئی، اس کے شوہر کو کس طرح قتل کیا گیا، اس کے شوہر کے سر کی کس طرح تذلیل کی گئی اور اس کے شوہر کے دھڑ کو سر سے الگ کر کے کس طرح دلی کے بازاروں میں گھمایا گیا۔ تو چلیں سفر کے ساتھ ساتھ پہلے دارا شکوہ کی کہانی سناتے ہیں کہ اس کے ساتھ کیا معاملات ہوئے تھے اور دارا شکوہ کس کا بیٹا، کس کا بھائی، کس کے ہاتھوں قتل ہوا اور کیسے اس کا انجام ہوا۔ ناظرین، تاریخ کے اوراق کو پڑھ کر دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ مغل بادشاہ شاہ جہان نے نہ صرف اپنے دو بھائیوں خسرو اور شہریار کی موت کا حکم دیا تھا بلکہ 1628 میں تخت سنبھالنے کے بعد اپنے دو بھتیجوں اور چچا زاد بھائیوں کو بھی قتل کروا دیا۔ پھر یہ سلسلہ شاہ جہان کے بعد بھی جاری رہا، رکا نہیں۔ ناظرین، شاہ جہان کے بڑے بیٹے دارا شکوہ کی شخصیت کیسی تھی؟ دارا شکوہ کن اوصاف کا مالک تھا؟ دارا شکوہ ذہین و فطین شہزادہ تھا مگر سلطنت کے امور میں زیادہ دلچسپی نہیں رکھتا تھا۔ وہ فطرتاً نرم مزاج تھا۔ شاہ جہان اپنے بیٹے کو فوجی مہمات پر زیادہ تر جانے نہیں دیتا تھا، جس کی وجہ سے وہ سلطنت کے امور کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا تھا۔ وہ سیاسی اور جنگی اصولوں سے ناواقف تھا، لیکن وہ اب اس کو اپنا جانشین بنانا چاہتا تھا۔ تو اس نے سوچا کیوں نہ میں اپنے بیٹے دارا شکوہ، جس سے وہ سب سے زیادہ محبت کرتا تھا، اپنا جانشین مقرر کر دوں۔ تو اس نے 1633 سنچری میں ایک بہت بڑی تقریب کا اہتمام کیا۔ دارا شکوہ ایک بار ایک جنگی مہم پر نکلا جو اورنگزیب عالمگیر کے ساتھ، یعنی مد مقابل اورنگزیب عالمگیر تھا۔ اس دوران جنگ اس نے اپنے ہاتھی کے اوپر بیٹھ کر یہ دعا کی، اے اللہ، مجھے شکست سے دوچار نہ کرنا، مجھے یہ پسند نہیں کہ میں شکست کھاؤں، مجھے ایسے ہی موت دینا۔ جب دارا شکوہ دونوں فوجوں کے درمیان گمشان کی لڑائی شروع ہوئی تو دارا شکوہ کے کمانڈر نے کہا کہ آپ ہاتھی سے اتر کر گھوڑے پر بیٹھ جائیں تاکہ آپ تیر لگنے سے بچیں۔ دارا شکوہ ہاتھی سے اترا اور گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ ادھر اورنگزیب عالمگیر کے سپاہیوں نے زوردار حملہ کر دیا تو اورنگزیب کی فوج نے انہیں کچل دیا۔ بہت سے فوجی مارے گئے، لیکن دارا شکوہ اور کچھ فوجی جان بچا کر وہ پیچھے ہٹنے لگے، نکلنے میں کامیاب ہو۔ پھر کیا ہوا کہ دارا شکوہ اپنی بیوی کو لے کر ایران میں پناہ لینے کے لیے قندھار کے سفر پر روانہ ہو گیا۔ قندھار پہنچا ہی تھا تو اس کی بیوی بیمار ہوئی اور وہ دنیا فانی سے کوچ کر گئی۔ پھر دارا شکوہ نے اپنے کچھ سپاہیوں کو بھیجا کہ اس کو لاہور میں میاں میر رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے قریب دفن کیا جائے۔ اورنگزیب عالمگیر کو جب پتہ چلا کہ دارا شکوہ تو قندھار میں ہے، اس نے اپنے فوجیوں کو بھیج کر دارا شکوہ کو گرفتار کرایا اور دہلی لے آئے۔ اورنگزیب نے حکم دیا کہ جیسے یہ اپنے دور میں یہ دہلی کی سڑکوں پر اس رایا کے سامنے چلا کرتا تھا، آج اسی طرح اس کو ذلیل کیا جائے۔ تو اس کو پاؤں سے ننگا کر کے، ہاتھ اور پاؤں کو ہتھ کڑیاں لگا کر اس کو دہلی کی سڑکوں پر گرمی کی شدت میں پھرایا گیا اور رسوا کیا گیا۔ پھر کچھ ایسا ہی ہوا
औरंगजेब आलमगीर ने इसे कत्ल करने का हुक्म दे दिया और कहा कि इसका कत्ल करने के बाद इसका सार मेरे सामने पेश किया जाए। दारा शिकोह को जब कत्ल किया गया, उसका सार एक तश्तरी में रखकर औरंगजेब आलमगीर के सामने रखा गया, तो उसने हुक्म दिया कि अब इसके सार को दिल्ली की सड़कों पर फहराया जाए। सिपाहियों ने हुक्म की तामील की और मनादी करा दी और दारा शिकोह के सर को दिल्ली की सड़कों पर फहराया गया। उसके बाद फिर मनादी करा दी कि अब इसके जिस्म को दिल्ली की सड़कों पर फहराया जाए ताकि इसका अंजाम सब लोग देख सके। तो नाजरीन, ऐसे हुआ, पहले जिंदा, बाद में सर, और उसके बाद उस दारा शिकोह के दर्द को दिल्ली की सड़कों पर फहराया गया। तो नाजरीन, अब बात करते हैं शहजादी नादरा बानो बेगम की। शहजादी नादरा बानो बेगम अपने हुस्न, जमाल, फहम फरासत, नेक सीरत के अलावा आला सफात की मालक भी थी। ये शाही फरमान और निशानाते इम्तियाजी देने पर भी हक रखती थी। कहते हैं कि जब शहजादी नादरा बानो बेगम की शादी दारा शिकोह से हुई, तो उस वक्त ये बर्रे सगीर की तारीख की सबसे महंगी शादी थी। मुगल शहनशाह शाहजहां और मलका मुमताज महल के बड़े बेटे दारा शिकोह की महबूब बीवी थी। दारा शिकोह की इस अपनी बीवी से मोहब्बत का एक और सबूत ये भी है कि दारा शिकोह ने नादरा बानो बेगम की मौजूदगी में दूसरी शादी नहीं की। हमारे सफर का इख्तिताम हुआ। अब हम पहुंच गए हैं मकबरा नादरा बेगम। ये है इसका बैरूनी व्यू। आप ये देख सकते हैं, आज संडे है, लड़के काफी सारे आए हुए हैं और इसी तरह ये इसका जो है वो चबूतरा है जो आप देख रहे हैं। इसके साथ ही हम आपको इसकी हिस्ट्री भी बताएंगे और साथ साथ ये दिखाते जाते हैं ये किस तरह रौनक बनी है। अब अंदर दाखिल हो गए, तो अब हम इंशाअल्लाह अजीज इसके बारे में मुकम्मल आपको मालूमात देते हैं। तो नाजरीन, रौनक काफी है, बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं और एंजॉय भी कर रहे हैं। कोई ग्रिल के पास बैठा एंजॉय कर रहा है। दर बने हुए हैं, ये मकबरे के दोनों तरफ हैं, एक तरफ से लेके दूसरी तरफ। ये जब मकबरा बना था उस वक्त यहाँ पर ये पानी था और यहाँ से आने के लिए ये रास्ता बनाया गया था, नीचेदार और मकबरा। तो चले हम अब कोशिश करते हैं मकबरे के अंदर जाने की। हम आपको अंदर जाकर मकबरा बेगम दिखाते हैं, चलिए हमारे साथ। तो ये मकबरे की जो है चारों तरफ ग्रिल लगी हुई है, तो देखते हैं रास्ता किस तरफ है। मेरे साथ साथ रहिएगा। ये बैरूनी व्यू और ये मेन दरवाजा और इस तरफ जाने के लिए, और यहाँ से ग्रिल ही है जो ऊपर फलांग के। चले कोशिश करते हैं, बहरहाल आपको दिखाते हैं छोटे छोटे बच्चे। मैं वीडियो बना रहा हूँ तो ये आगे है, मैं अंदर आ गया हूँ मेरे साथ। बच्चे भी इशारे कर रहे हैं उधर, वो देखें, जबरदस्त। ये वो रास्ता है जहाँ से अंदर मकबरे के अंदर आने के लिए है, और ये सामने मकबरा और ये उसका मेन दरवाजा। इसी तरह दूसरी तरफ भी मेन दरवाजा, साइडों पे ये आपको सामने कब्र आ रही है, नादरा बेगम की कब्र। और ये साइड पे सीढ़ियों के लिए ऊपर बने हुए हैं, इस तरफ भी है और उस दोनों तरफ, और ये मेन दरवाजा है। अब हम अंदर जाते हैं, दुआ करते हैं, व्यू दिखाते हैं मकबरे की। ये सारी सूरत हाल ऊपर से ये इसकी छत देखे कितना खूबसूरत काम हुआ है। और ये इसका जो है ना, वो पहले तो कहते हैं ये मकबरे की खस्ता हाली होने की वजह से इसका जो है ना वो टूट फूट का शिकार हो गया। अब गवर्नमेंट ने इस पर
توجہ دی اور اس کو خوبصورت بنایا، دوبارہ تعمیر کیا ہے اس کی جو ہے وہ کسی قسم کی، یہ سامنے نادرہ بانو بیگم کی قبر، اوپر دیکھیں تو یہ جو آپ کو گنبد نظر آ رہا ہے، یہ دوہرا گنبد ہے۔ یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے، یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں۔ تو یہ ہے نادرہ بانو بیگم کی قبر۔ تو یہ قبر دیکھ کر مجھے یہ شعر یاد آ گیا، ذرا توجہ سے سنیے گا۔ یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے، یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں۔ پیدا کہاں ہوئی، جوان کہاں، اور اب یہاں پر لاوارث، شاید ہی کوئی اس کی قبر پر دعا کے لیے خصوصی طور پر آتا ہو۔ ناظرین، امید ہے ہماری یہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے، آپ سے التماس ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔